अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी और मैं हूं मोहम्मद उमर खान। कोविड अपडेट में आज हम आपको आगाह करेंगे कुछ आलमी सूरत हाल के हवाले से। जनूबी अफ्रीका ने मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से सफरी पाबंदियों के ऐलानात पर शदीद एहतजाज करते हुए पाबंदियों को गैर साइंसी और आलमी इदारे सेहत की हिदायत के बरक्स करार दे दिया है। जनूबी अफ्रीका के वजीर सेहत का ये कहना है कि बाज़ मुल्कों के रद्द अमल गैर मुनसिफाना है। उन्होंने कहा कि मसला दुनिया भर को दरपेश है मगर उन्हें कुर्बानी के बकरे की तलाश है। वाज़ेह है कि आलमी इदारे सेहत की जानिब से जनूबी अफ्रीकी कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन को तशवीशनाक करार देने के बाद बरतानिया समेत अमरीका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन ने अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगाई हैं। बरतानिया ने जनूबी अफ्रीका और इससे मुंसलिक दीगर ममालिक जिसमें नमीबिया और दीगर जिम्बाब्वे समेत ममालिक शामिल हैं, कोरोना पाबंदियों वाली रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है और इन ममालिक से परवाज़ों की आमद पर भी पाबंदी लग चुकी है। इसके अलावा अमरीका ने भी जनूबी अफ्रीका समेत 8 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। याद रहे कि कोरोना वायरस की ये नई किस्म जनूबी अफ्रीका के एक सूबे में दरियाफ्त हुई है, जिसके हवाले से माहिरीन का ये कहना है कि इसमें ओरिजिनल कोरोना वायरस के मुकाबले में इस कदर तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं कि कोरोना की अब तक की बनाई जाने वाली वैक्सीन की मौसरियत 40% तक कम हो सकती है। माहिरीन का ये कहना है कि इस नए वेरिएंट का मुशाहिदा करने के बाद वो हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने इससे कबल कोरोना की इतनी खतरनाक किस्म नहीं देखी। और बरतानिया और अमरीका के बाद यूरोपीय यूनियन ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नज़र अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगाई हुई हैं और आलमी इदारा सेहत ने जनूबी अफ्रीकी कोरोना की नई किस्म को तशवीशनाक करार दे दिया है, जबकि इस नए वेरिएंट का नाम जिसे ओमिक्रॉन के नाम से पुकारा जा रहा है। बरतानिया ने जनूबी अफ्रीका और नमीबिया, स्वातिनिया और जिम्बाब्वे को कोरोना पाबंदियों वाली रेड लिस्ट में शामिल किया हुआ है और इन तमाम ममालिक से परवाजें भी मुअत्तल हैं। इसके अलावा अमरीका ने भी जनूबी अफ्रीका समेत 8 अफ्रीकी ममालिक पर पाबंदी लगाई हुई है और इस हवाले से यूरोपीय यूनियन की जो लिस्ट है उसमें भी इसे शामिल कर लिया गया है इस रेड लिस्ट में। और साथ ये भी बताया गया है कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस रिस्पॉन्स के तौर पे IPCR के नाम से एक मैकेनिज्म तैयार हुआ है यूरोपीय यूनियन की जानिब से और उसमें यह तय किया गया है कि एमरजेंसी सूरत में अफ्रीका और इससे मुताल्लिक साउदर्न अफ्रीका के इन ममालिक पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जबकि जो मेंबरान हैं वो इस बात पर कायल हैं कि टेस्ट और क्वारंटाइन वाली सूरत हाल में भी आने वाले पैसेंजर्स पर एतमाद नहीं किया जा सकता कि वो इस वायरस के फैलाने का सबब ना बने। और यहाँ ये बात बताना भी ज़रूरी है कि कोरोना का अब तक का ख़तरनाक वेरिएंट सामने आ गया है और दुनिया में हलचल मच चुकी है। 2019 के आखिर और 2020 के अवाइल में चीन से शुरू होने वाले कोरोना वायरस ने दुनिया को पूरी तरह तब्दील कर दिया और अब इस वायरस का अब तक का सबसे ख़तरनाक तरीन वेरिएंट सामने आ चुका है, जिसने दुनिया भर में एक बार फिर हलचल मचा दी है। कोरोना वायरस की ये नई किस्म जनूबी अफ्रीका के एक सूबे में दरियाफ्त हुई है, जिसके हवाले से माहिरीन का कहना है कि इसमें ओरिजिनल कोरोना वायरस के मुकाबले में बेहद तब्दील होने वाले ऐसे असरात और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो कोरोना की अब तक की बनाई जाने वाली वैक्सीन्स की पूरी जो तासीर है या जो उसका असर है उसे ख़त्म कर सकते हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि इस नए वेरिएंट का मुशाहिदा करने के बाद वो हैरान रह गए हैं कि क्या कोरोना इस हद तक भी ख़तरनाक हो सकता है। इब्तदाई तौर पर कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट को B11529 का नाम दिया गया था, ताहम बादअज़ां आलमी इदारे सेहत की जानिब से इसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है और माहिरीन ये कहते हैं कि वैक्सीन शुदा अफराद भी इससे बेहद मुतासर हो सकते हैं। जो ममालिक इस वक्त रेड लिस्ट में हैं उसमें साउथ अफ्रीका, नमीबिया, लिसोथो और बोट्सवाना, स्वेंटिनी और जिम्बाब्वे भी शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर तो इस नए वेरिएंट के केसेस जनूबी अफ्रीका के एक सूबे ख्वाबतिन में सामने आए थे और ये जनूबी अफ्रीका का गुंजान तरीन सूबा है। इसका पहला केस 22 नवंबर को रजिस्टर्ड हुआ था और अब तक जो साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है, तहकीकात हुई हैं, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कोरोना की इस नई किस्म का पता लग चुका है और जनूबी अफ्रीका से बाहर भी ये निकल चुकी है। अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक इस वेरिएंट के केसेस जनूबी अफ्रीका के अलावा बोट्सवाना, हांगकांग, बेल्जियम और इसराइल में भी सामने आ चुके हैं, जबकि मुमकिन है कि दुनिया के और ममालिक में भी हों। अब तक ये भी हो सकता है कि ये पहुंच चुका हो दीगर ममालिक में, लेकिन ताहाल इसके शवाहिद दीगर और ममालिक से आना भी बाकी है। कहा जा रहा है कि ये इससे कबल सामने आने वाले कोरोना वायरस वेरिएंट के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इसमें तेज़ी से फैलने की सलाहियत है और वैक्सीन का असर भी बिल्कुल ही नापैद और ख़त्म हो जाता है।
جنوبی افریقہ کے محکمہ صحت کے حکام نے کہا ہے کہ اس نئے ویرینٹ میں اتنی زیادہ تبدیلیاں ہیں کہ اس کی توقع سائنسدانوں کو بھی نہیں تھی، اور اس ویرینٹ میں ابتدائی کرونا وائرس کے مقابلے میں تقریباً 50 تبدیلیاں ہیں، جن میں سے 30 تبدیلیاں اسپائک پروٹین میں ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جنسی تبدیلیوں کو بھی متاثر کر رہا ہے اور اس میں جنسی تبدیلیاں بھی شامل ہیں۔ اب تک بنائی جانے والی ویکسینز وائرس کے اسپائک پروٹین پر ہی حملہ کر رہی تھی، تاہم وائرس کو انسانی خلیوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی تباہ کیا جا رہا تھا۔ اسپائک پروٹین میں اتنی زیادہ تبدیلیوں کی وجہ سے دستیاب ویکسینز کا اس وائرس پر اثر 40% تک کم ہو جائے گا۔ مزید اس حوالے سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس ویرینٹ کے ریسیپٹر بائنڈنگ ڈومین، یعنی وائرس کا وہ حصہ ہے یہ جو سب سے پہلے انسانی خلیے سے منسلک ہوتا ہے، اس میں 10 تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اس وائرس کے اٹیچ ہوتے ہی، جبکہ بھارت اور دنیا کے دیگر ممالک میں تباہی مچانے والے ڈیلٹا ویرینٹ میں اوریجنل کرونا وائرس کے مقابلے میں صرف 2 تبدیلیاں تھیں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ وائرس میں اتنے بڑے پیمانے پر یہ تبدیلیاں ممکنہ طور پر کسی ایک مریض میں ہوئی ہیں جو اس وائرس کو شکست دینے میں ناکام رہا، اور اس وائرس سے مزید یہ معلوم ہوا کہ یہ وائرس پہلے سے بہت زیادہ طاقتور ہو رہا ہے، یعنی اس میں پھیلنے کی بھی زیادہ صلاحیت ہے اور انسان سے لگتے ہی یہ اس کی جسمانی خلیات میں 10 تبدیلیاں فوراً سے بیشتر رونما کرتا ہے۔ وائرس میں ہونے والی یہ تبدیلی خطرناک ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ وائرس میں ہونے والی تبدیلی سے کتنا خطرہ انسانوں کو ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وائرس جتنے زیادہ لوگوں میں پھیلتا ہے اس میں اتنی ہی زیادہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور اب تک کرونا وائرس ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر چکا ہے جن کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ البتہ اسپائک پروٹین میں ہونے والی تبدیلی اہم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وائرس کا نیا ویرینٹ وجود میں آتا ہے۔ نئے ویرینٹ کی علامت یہ ہو سکتی ہیں ماہرین کے مطابق کہ کرونا وائرس کے اس نئے ویرینٹ کی کافی حد تک علامات بڑھ چکی ہیں، اور اس سے قبل دیکھنے میں آیا ہے کہ بخار، کھانسی، تھکن، ذائقہ چلے جانا، سونگنے کی حس ختم ہو جانا اور زیادہ سنگین حالت میں سانس لینے میں دشواری اور سینے میں تکلیف وغیرہ شامل ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس ویرینٹ کی علامات دیگر ویرینٹ سے زیادہ شدید ہو سکتی ہیں، لیکن مزید علامات ابھی واضح نہیں ہو سکیں۔ جنوبی افریقہ میں سامنے آنے والے اس نئے ویرینٹ کے اثرات دنیا بھر میں بھی نظر آ رہے ہیں، اور ماہرین نے خبردار کر دیا ہے کہ نئے ویرینٹ کے سبب دسمبر کے وسط تک دنیا میں کورونا کی چوتھی لہر سامنے آ سکتی ہے۔ برطانیہ کے وزیر صحت ساجد جاوید کا یہ کہنا ہے کہ 6 ممالک سے جو بھی شخص برطانیہ آئے گا اسے قرنطینہ کرنا ہوگا۔ یہ 6 ممالک افریقہ کے ہیں، اور یورپی یونین نے بھی جنوبی افریقہ اور خطے کے دیگر ممالک پر سفری پابندیاں عائد کرنے کی سفارش کی ہوئی ہے، جبکہ امریکہ نے بھی جنوبی افریقہ سمیت 8 افریقی ممالک پر سفری پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ عالمی میڈیا پر اس خبر کے آنے کے بعد پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے، اور ادھر سعودی عرب نے بھی مذکورہ 6 ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بھی کم ہوئی ہے، اور کورونا کے اس نئے ویرینٹ کی خبر نے عالمی سطح پر سرمایہ کاروں کو بھی خوفزدہ کر دیا ہے، اور خام تیل کی عالمی منڈی میں قیمتیں اپریل 2020 کے بعد کم ترین سطح پر آ گئیں۔ رائٹرز کے مطابق، جو کہ ایک عالمی خبر رساں ایجنسی ہے، جو کروڈ آئل ہے اس کی قیمت $8.62 فی بیرل کم ہو کر تقریباً $73.60 پر آ چکی ہے، جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت $9.36 کم ہو کر $59.03 فی بیرل پر آ چکی ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کورونا کے اس نئے ویرینٹ کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ پر سنجیدگی سے غور کے لیے عالمی ادارے صحت کے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کا بھی جائزہ اجلاس ہوا ہے، اور WHO کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ میں پائے گئے کورونا کے اس نئے ویرینٹ میں بڑی تعداد میں تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ یہ دیکھنے میں کچھ ہفتے لگیں گے، لیکن نئے ویرینٹ کے کیسز میں استعمال ہونے والی ویکسین نے کیا اثر دکھایا یہ چند دنوں میں ہی واضح ہو جائے گا۔ چین میں پہلی بار SARS-CoV-2 سامنے آنے کے بعد سے کورونا وائرس کے اب تک 5 ویرینٹ آ چکے ہیں، اور پہلے ویرینٹ کو الفا کا نام دیا گیا تھا جو برطانیہ میں پھیلا، اور اسے UK ویرینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں بیٹا ویرینٹ کی، تو یہ ویرینٹ جنوبی افریقہ میں ہی سامنے آیا تھا اور پھر دنیا کے دیگر ممالک میں پھیلا، اور پھر گاما ویرینٹ سامنے آیا جو برازیل میں پھیلا، اور اس کے بعد ڈیلٹا ویرینٹ نے بھارت میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ اب اس کا 5واں ویرینٹ سامنے آیا ہے جسے اومیکرون کا نام دیا گیا ہے، اور اب لوگ یہ بھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ اس سے بچا کیسے جائے گا، کیونکہ کورونا وائرس کے دیگر ویرینٹس کی طرح اس سے بھی بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ہوگا،
और कोरोना वायरस की बुनियादी SOPs यानी मास्क पहनना, हाथ को वक्फे वक्फे से धोना, समाजी फासले वगैरह पर अमल करना होगा। ये तमाम तरह एहतियाती तदाबीर उस वक्त तक लाजमी होंगी जब तक ये वेरिएंट हमारे माहौल में या हमारे शहर में मौजूद है। हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के जरिए केमिस्ट आपके घर तक अद्वियात पहुंचाएगा। आप वक्त पर मेडिसिन लेने से महरूम ना रहें। कोरोना ने जहां आलमी मंडी में तेल की कीमतों को गिरावट दी है, वहीं खेल की दुनिया को भी मुतासर करना शुरू कर दिया है। और कोरोना की इस नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव के खदशे के पेश नज़र खलीजी एयरलाइन ने जिम्बाब्वे की फ्लाइट्स मुअत्तल कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान समेत 9 मुल्कों की खवातीन टीमें जिम्बाब्वे में ही फंस गई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफ्रीकी मुल्कों से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी है, जबकि ये पाबंदी जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया समेत दीगर मुल्कों पर भी है। 29 नवंबर से अफ्रीकी मुल्कों से आने वाली फ़्लाइट्स अब दुबई में दाखिले की इजाज़त उसे नहीं मिल सकेगी और खलीजी एयरलाइन की जिम्बाब्वे फ़्लाइट्स मुअत्तल होने पर क्रिकेट हुक्काम परेशान हैं। पाकिस्तान समेत 9 मुल्कों की खवातीन टीमें इस वक्त जिम्बाब्वे में मौजूद हैं। ज़रा ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले पर ICC और टीम से राब्ते में है, जबकि ICC टूर्नामेंट को मुअत्तल करने समेत मुतादिद ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। ज़रा का ये भी कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट भी मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। ख्याल रहे कि जिम्बाब्वे में ICC वीमेंस वर्ल्ड कप 2021 के क्वालिफायर मुकाबले जारी थे। कोविड अपडेट में फिलहाल इतना ही, और नए कोरोना वायरस से बचने के लिए आप भी पहले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शुरू कर दीजिए। इस सिलसिले में आपको कोई भी हेल्थ रेलिवेंट फैसिलिटी दरकार हो तो हेल्थ सॉल्यूशन ऐप का इस्तेमाल कीजिए, और कोविड से मुतालिक कोई भी सामान आपको दरकार हो तो हेल्थ सॉल्यूशन ऐप के जरिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।